नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु ओडिशा मु विश्वजीत स्वागत करछु मो चैनल को। आशा करछु आपण माने समस्त बहुत भलो थिबे। संग माने देखंतु ओडब्ल्यूएससी सीजीएल 2025 रे प्राय 1500 रु अधिक पोस्ट लॉन्च करछि। आपण माने समस्त जानिथिबे कि सीजीएल एग्जाम पई इंटरनेशनल अफेयर आउ वर्ल्ड पॉलिटिक्स गोटे केते बड़ इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आकु नै आमे एक करंट अफेयर सीरीज लॉन्च करछु जो दिन आमे प्रत्येक दिन किछि ना किछि करंट अफेयर डिस्कशन करछु जोटा आपनको एग्जाम पर्सपेक्टिव रु बहुत इंपोर्टेंट हबो। तो एई जो पैटर्न ने हमें डिस्कशन करछु एटा कोनोसे एमसीक्यू पैटर्न नुह गोटे विषय ऊपर हमें ब्रीफली गोटे कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करछु जहा फल रे आपनको मने रखिया पई इजी हबो। तो देरी न करी चलंतु आज स्टार्ट करबा। आज प्राय आज डे 4 रे हमें आसे पहुंचलनु। तो जो माने प्रीवियस वीडियो देखि नांती दया करी देखि रखंतु एवं जो माने नुआ आछंती से मानको रिक्वेस्ट करछु कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। हमर प्रथम टॉपिक जोटा आछ गोटे आर्कियोलॉजिकल साइट जार ना होज कोन ना खेजाड़ी। तो खेजाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट कोड रहिछि को नदी कूले रहिछि कोन याको आज अपडेट रहिछि ता विषय रे ब्रीफली डिस्कशन करबा। तो प्रथम देखंतु हमर जो खेजाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट रहिछि एटा रहिछि हमर कोठी ना तमिलनाडु रे हला। यदि क्वेश्चन पचरे केबे आपनको कि खेजाड़ी जो आर्कियोलॉजिकल साइट कोड रहिछि तो एटा तमिलनाडु रे रहिछि। आउ कोन रहिछि ना देखंतु एटा जो रिवर रहिछि से रिवर रो नाम कोन ए रिवर रो नाम होछि कोन ना भैगई रिवर। तो क्वेश्चन मध्ये विभिन्न यूपीएससी हो किबा ओपीएससी रे एमति पचारि पारे कि जो खेजाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट तमिलनाडु रे रहिछि केउ नदी कूल रे अछि तो आपण मन रखि परिबे ना भैगई रिवर पाखरे एटा अछि। तो आज रो डेट रे आकुनी कि काहे कि डिस्कशन आगु को बढ़ुछि तो तार मेन रीजन होଉଛି कोन ना जो आर्कियोलॉजिकल लोक माने रहिछन बा जो आर्कियोलॉजिस्ट माने रहिछन्ती से माने आगु ब्रीफली स्टडी करूछन्ती कि जो पर्टिकुलर रिवर रहिछि एई रिवर रो डायरेक्शन चेंज होबा द्वारा केमिति गोटे सभ्यता लोप पाइछि आ आकु नै से माने गोटे नुवा टेक्नोलॉजी यूज करछन्ती जहार ना होଉଛି कोन ना ओएसएल डेटिंग टेक्नोलॉजी। आपण माने समस्त कार्बन डेटिंग जानिथिबे कि गोटे पर्टिकुलर बॉडी रे कार्बन रो अमाउंट रु केमिति मेजर करा जाय कि सेटा केते पुराना। तो सिमिलरली ओएसएल टेक्नोलॉजी कोन होउची ना रो फुल फॉर्म होउची ऑप्टिकली सिमुलेटेड लुमिनेसेंस। ऑप्टिकली सिमुलेटेड लुमिनेसेंस रो काम कोन ना जेबे सनलाइट गोटे सेडिमेंट ऊपर पड़े तो से सनलाइट को किछि मात्रा रे ऑब्जर्व कर दिए तो ता ऊपर माटी चढ़ी जाए तो जेबे रिफ्लेक्ट करि पारे ना तो किछि एनर्जी ता भीतर स्टोर हेकी रहि जाए। तो से एनर्जी को मेजर करी तार पर्टिकुलर डेट एजिंग आउ एगुडा सब को मेजर करी होय। तो एई जो टेक्नोलॉजी रो ना होउची कोन ना ओएसएल डेटिंग टेक्नोलॉजी हला। तो एबे एई जो जिंस रो कोन कंक्लूजन मिलिची देखंतु प्रथम कंक्लूजन तो एया मिलिची आकु जो टाइम पीरियड सहित से माने कंपेयर करचंती भाई जो खेजाड़ी सिविलाइजेशन रो जो टाइम पीरियड सहित से माने कंपेयर करचंती से माने कहउचंती कि एई जो टाइम पीरियड ता रहिची संगम टाइम पीरियड जेतले तमिलनाडु रे चलितला सेई टाइम पीरियड सहित एटा मैचिंग खाउची हला। तो एई सब भाबे क्वेश्चन एई थ्रू आसी पारे। तो चलंतु हमर सेकंड टॉपिक आज डिस्कशन करिबा। देखंतु सेकंड टॉपिक आसी हमर इसरो रु। आपण माने समस्त जानिथिबे आमे गत 23 तारिख दिन डिस्कशन करथिले कि डिसेंबर 24 रे इसरो एक हेवी सैटेलाइट लॉन्च करबा को चाहूची जहार ना होजी कोन ना ब्लू बर्ड सैटेलाइट हला। तो एई जो सैटेलाइट रो उत्क्षेपण आज रो जो न्यूज आछे एटा सक्सेस हेची। प्रथम कथा होची आकु नै विभिन्न सारा क्वेश्चन पछारिबो। आपण मन जदी देखिबे रेगुलर बेसिस रे जो एग्जाम गुडी को करूची ओडिशा गवर्नमेंट ता देरे इसरो रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आछे। जेमति हमरो ओडिशा रो जो सिविल सर्विस एग्जाम थिला सेथरे गोटा क्वेश्चन आस्तेला कोन ना निसार सैटेलाइट विषय रे जोटा बोथ इंडिया और अमेरिका मिसिगिरी बनेइथिले गोटे सैटेलाइट बनेइथिले ताकु नै क्वेश्चन आस्तेला। तो एई जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट मध्ये आजिकली न्यूज रे बहुत रहूची तो आकु नै विभिन्न सारा क्वेश्चन पछारि पारे। तो सेति मध्ये आमे चलंतु किछटा डिस्कशन करिया। प्रथम कथा होची जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट ता कोड बिलोंग्स करूची ना देखंतु ब्लू बर्ड सैटेलाइट हमरो बिलोंग्स करची यूएसए रु। आ आको को कंपनी तयारी करची ना आको कंपनी तयारी करची एएसटी स्पेस मोबाइल हैला। तो विभिन्न प्रकार सैटेलाइट थाए जेमति हमर गोटा जियो ऑर्बिटरी सैटेलाइट जोटा पृथ्वी को चारि घरे घुरी थाए सेमति गोटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो एई जो हमर ब्लू बर्ड सैटेलाइट रहउची एटा हो जोटा जीटीओ सैटेलाइट माने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ठीक अछि। तो ये गोटे पर्टिकुलर जगह रे रही कि अर्थ को ऑर्बिट करिवो। आ एटा हो जोटा हेवीएस्ट सैटेलाइट बा कहबा गले
600 କେଜି ରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ସାଟେଲାଇଟ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ତାର ୟୁଜ କରିଥିଲା କୋଉଟା ନା LVM-3 ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ହେଲା। LVM-3 ୟୁଜ କରିଥିଲା। ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ କି ଇସ୍ରୋ କଣ ୟୁଜ କରିଥିଲା ନା LVM-3। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ ର ମୁଖ୍ୟ କାମ କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ ବା ଆକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପର୍ପୋଜ ରେ ୟୁଜ କରି ହବ। ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଆଗାମୀ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିପାରେ, ତ ଦୟାକରି ଆକୁ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ କୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲ ଟପିକ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମନରେଗା ଯୋଜନା ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଯୋଉ 2025 ରେ ଯୋଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ ହେଇଛି ମନରେଗା କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ଭିବି ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା, ଆ ଦେହରେ କଣ କଣ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ ହଉଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ହବ ଆଉ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ମନରେଗା ଆଉ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି କଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ ଅନ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ମନରେଗା ଆମର 2009 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆ ଥ୍ରୁରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ରୁରାଲ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ 100 ଡେଜ ର ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ରୁରାଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 100 ଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା କାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 100 ଡେଜ ରହିଥିଲା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ଏବେ ଆକୁ ଭିବି ଗ୍ରାମ 2025 ଯୋଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସିଛି ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ କଣ ରହିଛି ନା 100 ଦିନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି 120 ଦିନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ମନରେଗାରେ ଆଉ କଣ ଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ହିଁ ଏଟା ରହିବ। ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ ନା ଯୋଉମାନେ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ହେଇଥିବେ। ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ନୁହଁ, ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଜବ କାର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା ମନରେଗା ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଥିରେ 90% ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଉ 10% ଥିଲା ରାଜ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ତ ଆକୁ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ଭିବି ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା 2025 ବା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା 2025 ଯୋଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଟା ବନା ଯାଇଛି ସେଥିରେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ରୁରାଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରୁରାଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ କି ସେମାନେ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେବେ। ବା ଯୋଉଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତ ସେମିତିଆ ଏରିଆକୁ ହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ କି କୋଉ ରୁରାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କଣ ନା ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ରହିଛି। ଆଉ ଆକୁ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ କଣ ନା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆଧାରରେ ଏଇଟା ହବ। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ବଜେଟ, କି ଆମ ବଜେଟ କେତେ ରହିଛି, କୋଉ କାମ ରହିଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରାଯିବ। ପୂର୍ବେ ରେସିଓ ଥିଲା 90:10, ଏବେ ରେସିଓ ରହିବ 60:40 ହେଲା। ତ 60% ଯୋଉଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି 40% ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସିଛି କାହା ଥ୍ରୁରୁ ନା ଭିବି ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଥ୍ରୁରୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ମେ ବି ମେ ନଟ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଟପିକ ଏଇଠୁ ଡିସ୍କସନ ଖତମ ହେଲା। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହମ୍ବଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ। ତ ଆଜିର ଟପିକ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।